Kalau kamu tanya aku, memang Indonesia layak untuk menjawati jawatan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan kalau kita lihat di belakang-belakang hari, kita boleh nampak yang Indonesia ni banyak membantu orang-orang yang tertindas di luar sana, kan? Macam aku cakap di dalam video tadi, contohnya di Palestina, kalau kita nampak Indonesia banyak membantu mengantarkan bantuan, tidak kira bagaimana ke situasi tersebut pada waktu itu. Indonesia tetap datang ke sana untuk memberikan bantuan. Itu yang betul-betul buatkan aku respect. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang comment react. Boom. Oke guys, baru-baru ini Indonesia mendapat kepercayaan besar di peringkat antarabangsa apabila dipilih sebagai Presiden UN Human Rights Council, yaitu Dewan Hak Asasi Manusia di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk tahun 2026. Perlu kita jelaskan di sini dengan tenang dan tepat. Jawatan ini bukan Presiden UNHCR, kerana UNHCR adalah agensi PBB yang khususnya mengurus tentang hal pelarian. Manakala UN Human Rights Council ada perbezaannya. UNHCR tu sama UNHRC ya. Pula ia badan utama PBB yang membincangkan isu hak asasi manusia di peringkat global, melibatkan negara-negara besar dunia. Sebagai presiden di dewan itu, Indonesia berperanan memimpin sidang, menyusun agenda perbincangan dan menjadi wakil yang menjembatani dialog hak asasi manusia antarabangsa. Ini merupakan satu pengiktirafan terhadap peranan aktif Indonesia dalam diplomasi global serta kepercayaan dunia terhadap pendekatan Indonesia yang mengutamakan dialog dan kerjasama. Penjelasan ini dibuat bukan untuk membandingkan, tetapi untuk meluruskan istilah dan memahami peranan sebenar yang sedang diamanakan kepada Indonesia di pentas dunia. Jadi tanpa perlu masa kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Indonesia akan memegang jawatan Presiden Majlis Indonesia dilantik Presiden UNHRC pada tahun 2026 pada 2026. Ini menandakan kali pertama negara itu menyandang jawatan berkenaan ketika majlis tersebut memperingati ulang tahun ke-20 penubuhannya. Ini sidang PBB juga, Indonesia akan mempengerusikan semua sesi dan proses majlis sepanjang tahun secara objektif, inklusif dan seimbang. Ia selaras dengan program kerja tahunan majlis serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi kepentingan bersama. Dalam kenyataan itu, Kementerian Luar Indonesia berkata pelantikan itu disahkan secara rasmi pada mesyuarat UNHRC pada Khamis yang diadakan serentak dengan mesyuarat organisasi pertama majlis itu bagi tahun 2026 di Geneva, Switzerland. Menurut kementerian itu, jawatan Presiden UNHRC akan disandang. Okey, ini adalah Presiden untuk UN Human Rights Council, Sidharto Reza Suryodipuro namanya, Presiden untuk Timbalan Wakil Tetap Indonesia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Sidharto Reza Suryodipuro. Ujar kenyataan, kepimpinan Indonesia akan memberikan keutamaan kepada pembinaan keyakinan, mengukuhkan dialog rentas wilayah dan menggalakkan penglibatan konstruktif semua pihak berkepentingan. Setakat ini, Indonesia telah berkhidmat selama 6 penggal sebagai anggota UNHRC dan 2 kali diberi kepercayaan memegang jawatan naib Presiden Majlis berkenaan. Nice. Maksudnya ni dia punya apa? Presiden. On behalf of Indonesia, I'm deeply honored and grateful for the trust placed in me as the 20th President of the Human Rights Council, which I take up both with pride and with humility. My sincere appreciation goes first to the Asia Pacific Group English pun padu siya for this nomination, and to the Council as a whole for its endorsement this morning. Indonesia has been a strong supporter of the Human Rights Council since its inception. Of the Human Rights Commission. We have served multiple times as member and have consistently sought to act in a constructive manner and a bridge builder. Our decision to step forward is rooted in our 1945 Constitution, and that. Kaya aku stop dulu video tu ya. So di sini dia menerangkan tentang nanti hak asasi manusia lah kan. Kenapa Indonesia ni dipilih sebagai Presiden UNHRC ni, okey?
hak asasi manusia ni dalam PBB. Okey, kalau kita nampak sebelum ini Presiden Prabowo di sidang besar PBB di New York pun telah menyatakan dia punya suara di sana tentang bagaimana orang di Palestina, bagaimana orang di seluruh dunia yang tertindas tu. Jadi di sinilah kenapa pentingnya apabila Indonesia dilantik sebagai Presiden UN ni, jadi hak asasi manusia lebih terjaga lah, sebab kalau kita nampak Indonesia pun lebih menjaga hak asasi manusia kan. With the purposes and principles of the UN Charter, which mandates Indonesia to contribute to world peace based on independence, peace, and social justice. Social justice. This mandate was also reaffirmed by the President of the Republic of Indonesia, President Prabowo Subianto, at the plenary of the 80th session of the UNGA, stating, "We must stand for multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege." Maksudnya seimbang lah, keseimbangan dunia. Indonesia bukan main-main sekarang ya, makin terkenal di mata dunia. Carrying out this responsibility in full respect of the principles and integrity of the Council. As we mark the Council's 20th anniversary, I've reflected on its history as an important guide for charting our path forward. Serba jelas suara, pelan betul guys ya. From the Council's establishment, despite differing views, member states set aside divisions in recognition of the Council's promise to promote universal respect for the protection of all human rights. Important achievements have since been made, not least is the Council's ability to deliberate and emerge united while bridging differences. We believe in and are fully committed to, like all of you, Human Rights Council members, to the core principles of universality, objectivity, and non-selectivity in the consideration of human rights issues, treating all human rights, including the right of development, in a fair and equal manner. Adil, yang adil. Colleagues, guided by the theme of Presidency for All, I will engage closely with all member states, observers, non-member states, specialized institutions, national human rights institutions, civil society organizations, and regional organizations, recognizing their vital role in the human rights architecture. I wish to express my appreciation to my predecessor, Ambassador Dirk Lober, for his leadership. I intend to build upon his efforts, including in advancing rationalization and efficiency. I will strive to foster a respectful and inclusive space for all stakeholders, ensuring accessibility, prevention of discrimination, promotion of gender equality, and participation of LDCs and Participation of LDCs. As I conclude, let me reiterate my commitment to Padu saya English with ni. all of you, Padu. and I count on English your Bapak continued cooperation Siddharto Reza and support Suryodipuro. as we together chart the way ahead. Alright, so di sini aku jelaskan lah. Jadi aku kasih pendek sikit lah apa yang dia cakap kan. Panjang kalau aku menjelaskan tu. Okey. Jadi sebenarnya di sini kalau kita nampak mandat yang diberikan oleh UN ni terhadap Indonesia, mandat yang diberikan menjadi sebagai presiden hak asasi manusia ni, bagi aku itu cukup baik lah. Sebab kalau kita nampak pun sebelum-sebelum ni Indonesia banyak menjalankan aktiviti-aktiviti hak asasi manusia ni, terutamanya yang seperti mana kita tahu di Palestina, Indonesia ada menghantarkan beberapa ratus ton makanan ke sana, ubat-ubatan, pakaian dan pelbagai lagi lah. Dan memang layak lah untuk Indonesia menjawati ataupun menjabat sebagai presiden untuk UN bagian hak asasi manusia ni. Dan dia jelaskan di sini Indonesia akan cuba sedaya upaya untuk menjadi yang adil terhadap semua hak asasi manusia, tidak kira di Palestina kah, di tempat lain kah, di Afrika kah. Mereka akan cuba jadi yang terbaik di dalam menjadi presiden hak asasi manusia UN ini. Ini bagi aku salah satu pencapaian yang cukup hebat untuk Indonesia, kerana
mereka terpilih menjadi presiden guys ya, menjadi presiden mengetuai ya untuk UN hak asasi manusia ni, Human Rights Council. Human Rights Council tu hak asasi manusia lah tu. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Indonesia resmi didapuk untuk memimpin pembahasan hak asasi manusia global tahun ini. Pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss menetapkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Leg pula. Dear colleagues, Penetapan ini bertepatan Vice President. dengan peringatan 20 Vice tahun President dari mana nih? berdirinya Dewan HAM Vice PBB. President no? of the Human Rights Council, Sebelumnya Indonesia masuk nominasi berdasarkan mekanisme pemilihan dari tingkat kawasan Asia Pasifik. Dengan mandat ini, jabatan Presiden Dewan HAM PBB resmi diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidarto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas ini, Indonesia resmi memimpin semua sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026. Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dirangkum dalam tema Presidensi untuk Semua. Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk 20 tahun lalu dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan. Ini cukup penting nih dia punya peranan di sini. Indonesia ni cukup penting ya, peranan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM ni, PBB ni, hak asasi manusia PBB ataupun UN ni, ini cukup penting ya sebab untuk menstabilkan di semua keadaan yang berlaku di dalam dunia ni kan. Tapi aku percaya Indonesia boleh buat sebab kalau kita nampak pun isu-isu yang cukup panas yang tidak boleh dorang masuk pun dorang masuk. Terutamanya aku ambil satu contoh di Palestina sana, waktu dorang mau menghantarkan makanan tu, kalau kita nampak di sana memang sekatan untuk masuk ke Gaza, ke Palestina tu memang cukup ketat. Tapi dengan Indonesia dengan keberanian mereka datang sana juga, sampai juga membawakan makanan, bawakan bantuan. Memang patut jadilah presiden Indonesia kembali guncang dunia. Untuk pertama kalinya, diplomat kita resmi pimpin Dewan HAM PBB. Kenalin, Sidarto Reza Suryodipuro. Beliau baru saja terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB ke-17 di Jenewa. Bukan cuma jabatan, ini amanah besar dari UUD 1945 untuk menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial. Dubes Sidarto juga bawa pesan kuat dari Presiden Prabowo. Perdamaian dan kemakmuran adalah hak semua orang, bukan cuma segelintir pihak. Bangga banget ya. Mari dukung kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Merdeka! Merdeka! Human rights must be safeguarded with justice and equality. No country holds absolute moral authority over others. Human rights should never be weaponized as political tool to hinder a nation's growth and development. For Indonesia, standing firm for justice also means taking a stand against global injustice. The Human Rights Council must stand as a true beacon of hope for victims, para korban defenders, dan semua pihak and yang all mencari keadilan. those seeking justice. The Council must remain focused on its core mandate, protecting human rights for all and not becoming a stage Berat for lah, political memang berat lah dia punya mandat yang diberikan ni, tanggung jawab yang diberikan. Tapi kalau Indonesia ni memang sudah terbukti mereka lebih mereka lebih mementingkan hak asasi manusia tu. Dari dorang terpilih ni pun aku rasa sebab dorang ni kan membuat undian juga, jadi memang mantap lah sebab terpilih memang yang Indonesia patut. will always stand for justice, equality, and concrete solutions that drive real and lasting impact. Lasting impact. Mr. Sidarto Reza Suryodipuro, permanent representative of Indonesia as the elected president of the Human Rights Council for the year 2026 by acclamation. It is so decided. It is so decided. This organizational meeting of the Human Rights Council 2026.
It is my great honor to serve as one of the Vice Presidents of the Human Rights Council for the 20th cycle and preside the first meeting of the Human Rights Council this year. Let me begin by wishing all of you a happy and prosperous New Year. Prosperous New Year. Let us now turn to the election of the President of the Human Rights Council for its 20th cycle in accordance with Rule 9 of the Council's Rules of Procedures. I remind delegations that the election process is a members-only process. In its note verbal dated 23rd December 2025, the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, in its capacity as coordinator of the Group of Asia-Pacific States, transmitted the nomination of His Excellency Mr. Siddharto Reza Suryodipuro, Permanent Representative of the Republic of Indonesia, as President of the Human Rights Council for the 20th cycle in 2026. A copy of the note verbal was posted on the extranet. According to the rules of procedure of the General Assembly, which are applicable to the Council pursuant to Operative Paragraph 11 of the General Assembly Resolution 60/251, where the number of candidates corresponds to the number of seats to be filled, the holding of a secret ballot shall be dispensed with in accordance with UN practice. As there are no other nominations, I propose the Council elect Ambassador Suryodipuro to the position of President for its 20th cycle by acclamation. Senyumannya ni. Thank you. As I see no objection, I therefore have the honor to declare His Excellency Mr. Siddharto Reza Suryodipuro, Permanent Representative of Indonesia, as the elected President of the Human Rights Council for the year 2026 by acclamation. It is so decided. It is so decided. Okay, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Indonesia dipilih sebagai Presiden UNHRC PBB ya guys ya, hak asasi manusia begitu. Dan kalau kamu tanya aku, memang Indonesia layak untuk menjawati jawatan tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan kalau kita lihat di belakang-belakang hari, kita boleh nampak yang Indonesia ni banyak membantu orang-orang yang tertindas di luar sana kan. Macam aku cakap di dalam video tadi, contohnya di Palestina, kalau kita nampak Indonesia banyak membantu mengantarkan bantuan, tidak kira bagaimana ke situasi tersebut pada waktu itu, Indonesia tetap datang ke sana untuk memberikan bantuan. Itu yang betul-betul buatkan aku respect. Dan juga disebabkan juga Presiden Prabowo Subianto hari itu di sidang media, di sidang besar PBB di New York, kita nampak di sidang besar PBB di New York itu pun Presiden Prabowo tanpa menggunakan skrip, tanpa menggunakan apa-apa, dia melantang menyuarakan dia punya suara tu tentang kebebasan hak asasi manusia ni guys ya. Jadi kalau menurut aku memang patutlah untuk Indonesia menjawat jawatan tersebut. Dan mungkin jawatan ini memang cukup berat untuk dijawat, tetapi dengan Indonesia menjadi sebagai presiden, aku rasa memang patut guys ya, memang patut. Alright guys, jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment record.